Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini jadwal Sendal Ilmu kita bakal belajar bahasa Inggris dan ini bakal fokus ke ini ya, lagi pada ujian sekolah ya. Iya, Kak. Kemarin nih ada ngasih kisi-kisi gitu kan, dan udah ada soal yang dibikin. Mungkin kalian bisa ngerjain bentar dulu, nanti kita mulai bahasa nanti ya. Ini aku drop di chat. Kalian bisa latihan-latihan dulu, nanti jam setengah jam cukup gak ya kalian ngerjain? Mungkin Cukup, Kak. ya, berarti mulai jam 2 ya, nanti kita bakal ngebahas soalnya. Oke? Iya, Kak. Oke. Kerjain semuanya. Nanti aku drop di WA juga kalau misal kalian nggak bisa ngeakses di sini. Oke. Oke guys, karena sudah jam 2, jadi langsung kita bahas aja kali ya soalnya. Gak apa kalau kalian belum kelar, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Oke, ini share screen aku udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, mungkin dari nomor 1 dulu. Ada yang mau baca soalnya nggak? Oke, ini boleh nih Alisa mau baca soalnya. Silakan Alisa. The purpose of the text above is. Menurut kamu jawabannya apa, Alisa? Yang C. Oke. Iya, C. Yang lainnya setuju gak? Ya, Setuju. Ya, benar banget jawabannya C, guys. Jadi, teks ini udah jelas ya tertulis ya, congratulations. Nah, cuman teks ini itu termasuk teks short functional text. Nah, dia itu namanya greeting card. Ini teks ini tuh namanya greeting card. Kalau kalian nanti keluar di materi namanya greeting card. Nah, dapat lihat dari ininya bahwa emang fungsi buat congratulations. Oke, lanjut ya nomor 2. Ada yang mau baca nggak nih nomor 2? Oke, boleh. Ya. What does the sentence "go forth and set the world on fire" means? Oke, apa tuh menurut kamu? Achieve something Iya, yang B. amazing and remarkable. Oke, yang menurut yang lainnya bener gak nih? Achieve something B. amazing and remarkable. Ada yang gak setuju? Setuju. Sama, Kak. Oke, bener banget nih jawabannya, achieve something amazing and remarkable. Nah, ini tuh ungkapan gitu ya dalam bahasa Inggris, bukan literally set the world on fire, cuman kayak maksudnya kayak bikin orang tuh bangga gitu, bikin orang tuh kaget gitu. Jadi jawaban yang lainnya salah ya guys. Oke. Nah, nomor 3 nih, siapa yang mau baca teksnya? Panjang nih. Ada yang mau? Saya, Kak. Oke, boleh, silakan. To Karasuno High Volleyball Team, the student council informed that there will be friendly match between Nikoma High and our school for their comparative study. Their visit will be on the 12th of May and the match will be on the 3rd of May. We asked the volleyball team to do additional trainings and further preparation. Good luck. Oke, menurut kamu jawabannya? Apa? 14th of March. 14th of March. Sorry. 14th of May. 14th of May. Oke, 14th of May. Yang lainnya setuju gak nih? Setuju, Kak. Setuju. Benar banget. Ada di sini ya. The match will be on the 14th of May. Gitu. Oke. Gampang ya ini mah. Lanjut lagi nih. Ada yang baca nggak? The underline word clauses in meaning to. Ya, additional ya katanya. Menurut kamu jawabannya apa? Extra. Extra. Oke, ya benar banget jawabannya extra. Kalau extensive itu artinya dia gede ya, jadi kayak luas, kayak apa ya? Gede lah pokoknya. Kalau intensif itu tau lah, intensif tuh kayak yang sangat serius gitu, kayak berturut-turut difokusin gitu. Kalau optional itu artinya nggak wajib, jadi dia tuh pilihan, bisa dipilih atau enggak gitu. Sedangkan additional di sini maksudnya adalah latihan tambahan gitu.
Oke, lanjut lagi. Ada yang mau baca soal lagi nggak nomor 5? Saya, Kak. Boleh. What is the function of the text above? Oke, what is the function of the text above? Siapa yang mau jawab? To advertise language course. This is our language course. Ya, benar banget. Ini bukan poster, tapi ini tuh advertisement gitu, guys. Advertise itu kalau misalkan kalian nggak tahu ini mengiklankan ya. Ini tuh iklan. Ini kan les bahasa Inggris. Enggak sih, ini les bahasa gini. Nah, tujuannya adalah dia untuk mengiklankan si les bahasanya ini. Makanya answer-nya to advertise a language course. Kalau inform the readers, nggak terlalu spesifik, dan explain juga nggak terlalu spesifik. Kalau describe itu salah karena dia nggak mendeskripsikan gitu kan. Jadi advertise. Oke, nomor 6 nih. Ada yang mau baca dan jawab? Saya, Kak. Iya, boleh. What is not included in this advertisement? The contact person. Oke, bener banget. Ini soalnya ngetes ketelitian kalian ya. Soalnya yang nggak ada di itunya cuman contact person doang. Oke, lanjut lagi. Siapa nih yang baca teksnya? Ayo, ada yang mau baca? Saya, Kak. Iya, boleh. Announcement to all department managers. A meeting will be held to discuss this customer complaint this afternoon, January 4th, 2010 at 1 p.m. in the meeting room. Please bring along the necessary documents. Thank you. Oke. What does the text above means? Menurut kalian ini maksud announcement-nya tuh apa? A meeting for the department manager. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Juga. Oke. Nah, benar banget nih. Jadi jawabannya A. Soalnya kalau yang B salah ya. Soalnya kan tulisannya this afternoon. Berarti siang ini, hari ini gitu. Nah, ini kan tomorrow, berarti besok tuh salah. Kalau misalnya an employee from each department, enggak. Karena yang diminta adalah si manajernya gitu. Kalau manager should bring all his or her document, salah karena yang dibilang adalah please bring the necessary documents. Gitu, guys. Oke, nomor 8 ada yang mau jawab? Which conjunction is included in the announcement? Mana nih, conjunction tuh kata sambung ya. Tidak. D. None of the above. Yang lain setuju nggak nih? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Nah, mungkin ini conjunction kan kata sambung ya. Kalau misalnya kalian muncul nih to itu dia bukan kata sambung ya. Dia itu apa ya? Tapi pokoknya dia bukan kata sambung lah. Kata sambung itu kayak but or yet, terus ada and. Itu namanya conjunction, guys. Nah, what is the function of the text? Jawabannya? Si. To announce meeting. Semua setuju? Ya. Setuju, Kak. Oke, benar banget. Jawabannya si. Oke, nah ini ada teks nih. Ada yang tahu nggak nih teks apaan? Level. Penggunaan obat. Ya, benar-benar penggunaan obat, tapi namanya label text gitu. Ini termasuk juga short functional text ya. Nah, kalian harus ngebaca ini benar-benar buat ngejawab yang di bawahnya. Oke, ada yang mau jawab nomor 10 nggak? What is the text about? C. Informing details of the product. On how to use the product. How to use the product. Details of the product. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E ya. Product. Oke, jadi guys, gini kan ini tuh namanya label text ya. Label text itu biasanya ngasih informasi detail tentang apa yang ada di produk itu. Biasanya ada apa yang ada dalam produk, ingredients-nya, ada cara pakainya, jadi semuanya di labelnya ini. Makanya kalau tutorial doang itu tuh salah karena dia nggak mencakup seluruh fungsinya si label text-nya ini. Jadi yang benar adalah C, informing details of the product gitu. Soalnya A dan B ini kan ada ya,
A dan B itu describing ingredients, tutorial on how to use, dia termasuk di sininya juga kan. Nah, cuman yang lebih mencakup semuanya adalah dia menjelaskan detail dari si produknya ini gitu. Makanya jawabannya C gitu, guys. Oke, nomor 11. Why should the user discard the product after 10 days? Ada yang mau jawab? Because it will be frozen after 10 days. Because it will be frozen after 10 days in a refrigerator. Oke, jawabannya Dek. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Setuju. Oke, sayang sekali jawabannya bukan yang D ya. Kenapa bukan yang D? Nih, Kenapa? karena maksudnya kan memang ada tulisannya ini, keep tightly closed, shake well before using, must be refrigerated, discard after 10 days. Nah, pertama di sini nggak ada tulisan bahwa dia akan beku setelah 10 hari gitu. Dan maksudnya kalau misalnya discard after 10 days itu kan buang setelah 10 hari. Nah, ini tuh lebih ke arah bahwa dia tuh udah nggak bisa digunain lagi, udah nggak aman buat digunain lagi setelah 10 hari itu gitu. Dan di teksnya nggak tulisan kan bahwa dia bakal beku gitu after 10 days gitu. Jadi biasanya kayak discard after 10 days tuh kayak jatuhnya expired gitu loh, kayak setelah 10 hari udah expired, udah nggak bisa dipakai gitu karena udah nggak aman isinya gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Ada yang mau baca nggak nih teksnya? Ingredients. B, Kak. One How pack to cook of burger. 20 burger buns. 3 pound chocolates, frozen and dried. 2 medium onions, chopped. 1 TBCP olive oil. 2 tomato. Barbecue sauce. Ya, lanjut. Tadi siapa yang bacain teksnya? Boleh gedein lagi suaranya, soalnya nggak kedengeran. Oh, suaranya kecil. Ayo, berarti kan nek mirip kan kamu menunjukkan bahwa aku cak jenis kowe ya. Oke. Mungkin Adra. Boleh saya yang baca? ya, boleh banget. Ingredients: Putih. 1 pack or 12 burger buns, Yonata. 1 per 3 pounds chopped, roast, rinse, and Uji and pipit. ingredients: 1 pack or 12 burger buns, 1 per 3 pounds chopped, roast, rinse, and dried, 2 medium onions and chopped, 1 tablespoon olive oil, 2 tomato, barbecue sauce, salt, freshly ground black pepper. Step 1. Put olive oil in a pot, then heat it on medium heat. Step 2. Cook the onion for about 5 minutes, then add the tomato and barbecue sauce while increasing the heat to medium high and cook for 10 minutes. Step 3. Next, add the chuck roast and cook until the meat is very tender for about 3 hours. Stir occasionally. Step 4. Transfer the meat from the pot to a plate, then shred the roast into small pieces with a knife and a fork. Step 5. Set the heat on a medium high until the liquid becomes thicker. Uncover the pot. Don't forget to stir it to prevent burning. Step 6. Put the meat back into the pan, warm it thoroughly, and salt and pepper to taste. Serve on buns. Oke, makasih tadi udah dibacain. Oke. Nah, nomor 12 pertanyaannya. What can the readers understand after reading this text? Menurut kalian jawabannya apa? A, B, C, atau D? B. Ya, benar banget ya. Ini adalah teks, ini baru tutorial nih dia. Dia teks tutorial gitu, baru fungsinya untuk ngasih tahu kan. Oke. Nomor 13, jawabannya apa? 13, B.
D. Ada yang punya pendapat lain? A. Oke, ada yang jawab D, tapi jawaban yang benar adalah D. Ya, benar banget, ini uncover the pot and stir the liquid. Karena, dia kan yang tanya gini ya, what should the reader do after setting the heat to medium high? Nah, di sini tulisannya ini. Oh, sorry, di sini. Set the heat to medium high, nanti uncover the pot and don't forget to stir. Oke, lanjut lagi nomor 14. Jawabannya apa 14? B. Decorate the meat. A. Form the meat, then serve it on the buns. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Mungkin jawabannya yang C. Oke. Wah, ada banyak nih. Oke. Lihat ya, last step kan tulisannya gini. Put the meat back into the pan. Warm it thoroughly. Add salt and pepper to taste. Serve on buns. Nah, berarti kan kita panasin lagi ya si meatnya. Karena dia kan dibalikin lagi nih, dimasukin lagi ke penggorengannya. Terus kita angetin. Warm it thoroughly. Terus tambahin salt and pepper. Terus after itu serve on buns. Berarti langsung ditaruh di rotinya. Berarti jawaban yang benar itu yang A. Gitu guys. Oke. Nomor 15. Ada yang mau jawab gak nih nomor 15? C. To move the meat. Oke, yang lainnya setuju gak? Setuju. Sip, benar. Oke, jawabannya yang C ya, to move the meat. Oke, ada yang mau baca lagi nggak nih teksnya? Ayo, siapa nih mau baca? Ayo guys, latihan guys. Saya, Kak. Iya, boleh. My aunt. If superheroes really exist in this world, then I believe my aunt is one. Not because any superpowers or because she had saved lives, but because she's the strongest person I've ever known. Her name is Dahlia, just like the flower. She's nearly 50 by now, but she still hadn't married yet. She survived cancer. Now she still has to fight ulcerative colitis and diabetes. Despite the hardship she went through, she never resent anything or anyone. She never gave up. She is a really compassionate and religious person. I really love her, and I admire her resilience. Oke, makasih Galuh ya. Oke, Ya, Kak. menurut Galuh ini teks apa? Deskripsi. Iya, oke. Ini tes deskripsi ya. Tes deskripsi tentang tante, tentang my aunt gitu. Oke. Nomor 16 nih, what is the purpose of writing the text above? Apa nih jawabannya? To describe the Ya, jawabannya A ya. Kan tadi descriptive text, jadi tujuannya untuk mendescribe si tantenya. Oke. 17. What does the writer mean when they wrote she's the strongest person I've ever known? Apa nih jawabannya? A. The aunt has superpower. B. Oke, ada yang setuju nggak nih tapi? D. Yang D. D, Kak. D. Oke. Oke, B. Jadi yang benar jawabannya adalah yang benar yang D ya. The aunt has undergo many hardship, yet she never give up. Gitu. Kan di sini auntnya ini strongest person, orang terkuat yang pernah si penulisnya tahu gitu kan. Nah, makanya Undergo apa, Kak? Undergo itu mengalami, kayak mengalami gitu loh, undergo. Banyak masalah. Kayak Nggak pernah menyerah. iya gitu benar. Dia mengalami banyak kesulitan, tapi dia nggak pernah menyerah, benar banget gitu. Oke. Lanjut kali ya ke nomor 18. Nih, nomor 18 jawabnya apa nih?
Patient. Dia patient. Bener banget. Sip. Pintar-pintar nih semuanya. Oke, lanjut lagi. 19. What does the underline word mean? Apa yang di underline? Resilience. Resilience nih. Arti dari resilience apa nih? B. B. Ada yang punya pendapat lain? A. A. Oke. Oke. Berarti Yang itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya resilience itu kalau definisi yang tepatnya ya adalah D ini. The capacity of to recover quickly from difficulties. Gitu. Jadi dia cepat kembali dari kesulitan gitu. Nah, kalau persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success, ini tuh lebih ke arah namanya perseverance. Kayaknya gini sih tulisannya, aku juga sering kebalik, tapi kayak gitu kan, perseverance. Terus the capacity to accept all trouble suffering without getting upset. Ini lebih ke arah apa ya? Banyak sih kata yang kayak gini. Nanti kita cari lagi. Mungkin bisa dilanjutin lagi dulu ya kenapa kata. Nanti aku jelasin buat arti-arti kata ini. Oke, lanjut lagi ke nomor 20. Ada yang mau baca teksnya nggak? Ayo, udah baca nggak guys? Jangan malu-malu nih. Oke, boleh. Boleh saya yang baca? Boleh, siapapun boleh. Short biography of Dewi Sartika. Dewi Sartika was the leading figure for the education for Indonesian women. She was born on 4 December 1884 and died on 11 September 1947. The most important acts that she made were when she founded the first school for women. Because of it, she was acknowledged formally as national hero in 1966. Dewi Sartika was born in Cicalengka on 4 December 1884 in the aristocratic Sundanese family. Her father is Raden Rangga Somanegoro and her mother is R.L. Raja Pemas. According to some biographies, as a child, Dewi Sartika often pretended to be a teacher. He studied in the Dutch school. She lived with her uncle after her father died, and they received Sundanese education culture there. In 1899, she decided to move to Bandung. She founded school history on 16 January 1904 in Bandung. The school took place at Bandung Regensis Pendopo, but then relocated to Ciguriang Street. In the new location, the name of the school was changed to Sekolah Keutamaan Istri in 1912. The school became so popular and had 9 branches in West Java. In 1920, all cities in West Java have one school. However, the school changed its name in September 1929 to School Raden Dewi. Oke, makasih udah bacain. Tadi mungkin kamu ada kesulitan dikit ya bacain tahun-tahunnya ya. Agak panjang. Iya, nah, jadi gini, kalau misalnya tahun itu tahun ya, tapi buat tahun doang nih. Kalau kan kita udah nyampe ribuan tahunnya, kita bisa bacanya langsung 1912 gitu, 1904, 1920. Jadi kamu nggak usah sebut 1920 gitu. Langsung aja kayak 1920 gitu aja, biar nggak sulit. Kayak misalnya kan kalau 2020 2020 gitu, atau nggak 2020 gitu. Jadi nggak usah disebutin.
ini karena emang panjang banget. Tapi tips aja sih biar lebih simple. Oke, nomor 20. The topic of the text is, apa nih jawabannya? Yang D. D. Story of Dewi's article life. The history of Dewi's article life. Ya, benar banget jawabannya D. Oke. Jadi ini teks biografi ya. Ya, tertulis di short biography. Oke. Nah, ini semua yang ada di sini nih, jawaban ABC itu udah include di jawabannya D. Jadi yang paling benar adalah si story of Dewi's article life. Oke, 21. A. Jadi yang punya jawaban. The first school for women. Oke, ini pada jawab A ya. First school for women. Benar banget jawabannya yang A. She founded the first school for women. Ini ada di teksnya. Oke, 22. C. Ya, ini ada lagi teksnya jawabannya Mas Keluar ada di Dewi. Oke, nih nomor 23. The word pretended refers to, nih ya di sini kata pretended. Nih, Dewi's article often pretended to be a teacher. Jawabannya apa nih guys? Yang B. B. Oke. Yang lainnya setuju gak nih? Setuju, Kak. Setuju. Iya, benar banget emang jawabannya B ya. Jadi di sini konteksnya itu si Dewi Sartika itu sering bermain sebagai guru pas masih kecil gitu. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau baca nggak nih teksnya? Aku, Kak. Ayo. Gak usah malu-malu guys. Ayo, baca aja. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while at night. I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. 3. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Place and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. 4. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. Oke, makasih udah dibacain. Oke. Udah bagus. Oke, nomor 24 jawabannya apa nih? What is the main idea of the text? A trip to Seoul. A trip to A trip to Seoul. Benar guys, jawabannya yang D ya, a trip to Seoul. Kalau ini emang udah termasuk ya di teksnya gitu. Oke. Lanjut, the fourth paragraph is the titik-titik part of the text. Apa nih? Paragraf keempat. Reorientation. Oke. Iya, benar. Reorientation apa, Kak? Reorientation itu termasuk struktura para teks recount. Ini kan nama teksnya recount text ya. Nih, aku jelasin dulu ya. Jadi ini namanya recount text. Nah, dia itu strukturnya gini. Ada yang namanya orientation, ada events, ada reorientation. Ini mungkin kalau yang kelas 78 belum belajar kali ya, yang kelas 9 yang udah belajar. Gini. Jadi strukturnya gini ya guys. Nah,
Ada yang tahu nggak nih orientation-nya itu yang mana? Number 1. Number one. Ya, benar banget. Nah, jadi orientation, kalau bahasanya orientasi ya, itu tuh kayak bagian perkenalannya lah. Jadi kayak teksnya ini tentang apa, secara singkat gitu. Nah, orientation. Kalau events-nya paragraf mana, guys? Number 2 and 3. Benar banget. Jadi paragraf 2 sama 3 itu events ya. Events itu jadi kejadian. Oh, wait, ini aku tulis dulu ya. Ini perkenalan. Events itu kejadian-kejadian yang ada si recount text-nya. BTW recount text ini tuh maksudnya kayak menceritakan kembali ya dia. Jadi kayak recount tuh mengingat artinya, jadi kayak dia tuh menceritakan kembali suatu kejadian. Nah, ini kan kejadiannya di jalan-jalan di Seoul. Nah, ada yang tahu nggak reorientation itu apa? Dan kayak kenapa ada reorientation gitu? Ada yang tahu nggak, guys? Reorientation itu kayaknya sebagai penutup lah. Ya, benar banget. Jadi si reorientation itu penutup. Nah, kan ada re ya, ada kata re nih, reorientation. Berarti dia orientasi ulang. Nah, maksudnya adalah dia tuh kayak mensimpulkan kembali secara umum, kayak secara semua teksnya tuh kalau dijadiin satu paragraf lagi, apa aja gitu loh. Nah, ini yang poinnya adalah di sini nih. I had a fantastic experience in South Korea and made a wonderful memory. Nah, dia kan kayak menyimpulkan gitu dari semua yang dialami, apa yang kesannya tuh apa. Nah, ini nih poinnya di sini. Nah, ini reorientation-nya tuh di sini poinnya gitu. Jadi dia penutup ya, lebih ke arah kesan dan kesimpulan. Ini buat recount text ya, beda lagi struktur setiap teks tuh beda-beda lagi, tapi ini yang buat recount text gitu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor 26. The word book can replace by Reserve. Ya, benar banget jawabannya reserve ya. Ini tuh kayak memesan, reserve tuh memesan, book juga sama gitu. Kalau place, enggak ya, place itu menaruh, took itu mengambil, visited itu mengunjungi. Jadi yang paling benar emang yang A. Gitu guys. Oke. Lanjut lagi ke nomor 27. Apa nih jawabannya yang benar? The writer had been to Seoul. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Oke. Sip, benar banget jawabannya adalah C ya. The writer had been to Seoul. Nah, kalau ini kan dia jatuhnya jadi past ya. Ini tuh past events gitu. Past events. Jadi makanya dia kan recount text udah terjadi di masa lalu. Makanya jawabannya the writer had been to Seoul. Sang penulis pernah ke Seoul gitu. Kalau the writer will go berarti dia akan. Berarti belum terjadi kan. Ini future events gitu. Terus kalau yang the writer has just arrived from Seoul. Kalau kata nih has just arrived. Baru saja sampai. Berarti kan dia past events, cuman kayak masih dalam waktu yang jangka waktu yang dekat gitu. Jadi kurang tepat. Nah kalau is currently in Seoul berarti dia sekarang lagi di Korea, lagi di Seoul ya gitu. Jadi ini tuh present. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ada yang mau baca nggak nih? Ayo, siapa nih yang mau baca? Aku yang baca boleh, Kak? Boleh. The Lion and the Mouse. Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the lion's nose. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. "Spare me," begged the poor mouse. "Please let me go, and someday I will surely repay you." The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. But he was generous and finally let the mouse go. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of hunter's net.
Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the lion was free. You laughed when I said I would repay you, said the mouse. Now you see that even a mouse can help a lion. Oke, makasih. Esa ya, Esa? Ya. Menurut kamu ini teks apa? Kenapa? Ini teks apa termasuknya? Itu fabel. Oke, benar banget. Nah, jadi si fabel ini masuknya ke namanya naratif teks ya. Itu sebuah cerita gitu, naratif teks. Oke. Nomor 28, apa nih? What is the main idea of this short story? Adek. Jalan-jalan di mall ya, Omong. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Oke, ya benar banget ya. A lion saved by a mouse he gave mercy to before. Gitu. Oke. Nomor 29, apa nih jawabannya? C. Oke, ya benar banget. The mouse was trying to repay the lion's mercy. Ya, benar guys. Lanjut lagi. What is the function of this short story? D. D. Yang lain setuju nggak? Setuju. Oke. Bener ya. Jadi jawabannya to entertain ya. Nah, jadi kan tadi udah dijawab tuh sama Esa. Ini tuh naratif text. Ini tuh fable. Jadi tujuannya emang buat nge-entertain si readernya. Kalau report itu pasti report text, describe itu descriptive text, terus kalau explain itu pasti explanation text gitu. Jadi sebenarnya lihat aja gitu guys di jawabannya. Itu. Oke. Lanjut nih nomor 30. What is the moral of the story? Kindness is never best. Kindness is never worse. Oke, yang lainnya setuju gak? Setuju. Ya, benar banget ya jawabannya. Kindness is never wasted. Power of friendship salah ya, karena mereka kan baru temenan tuh. Tapi mungkin bisa juga sih, cuma lebih cocok yang A. Should be selective, enggak. Do not underestimate mouse, enggak. Oke, lanjut lagi ya ke teks berikutnya. 10 nomor lagi guys, bisa guys. Ada yang baca nggak nih? Saya Kak mau baca. Iya, boleh. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. They are mind-bogglingly gigantic, much larger than any of the dinosaurs. Blue whales and the other ocean giants live their whole life in water. Blue whales commonly reach the colossal lake of 29 meters. That's roughly as long as 3 London Red double-decker buses parked end to end. Blue whales in the southern hemisphere are generally larger than those in the northern hemisphere, and female blues are larger than males. The longest blue whale on record is a female measured at a South Georgia whaling station in the South Atlantic. 1909, she was 33.1.58 meters. The heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean Antarctic on 20 March 1947. She tipped the scales at 119 tons, which is equivalent to about 30 elephants or 2,500 people. Blue whales are now extremely rare due to
uncontrolled commercial whaling. Some population endurance to the point of extinction. Oke, makasih. Tadi udah bagusan kok bacanya. Oke, lanjut ya. What is the purpose of the text? Apa nih jawabannya, guys? C. Aduh, ada yang beda tuh. C. C atau D? Ayo. Oke. Jawabannya C ya, benar ya. To report on blue whales injured. Nah, kenapa? Kenapa jawaban yang C? Karena ini adalah report text. Gitu, guys. Ini tuh namanya report text ya. To inform readers of an endangered species mungkin bisa juga, cuman yang lebih tepatnya adalah untuk report. Gitu. Oke, lanjut nomor 33. From the text we know that blue whales, titik-titik. Apa nih jawabannya? C. Oke, C. Yang lain setuju nggak nih? Setuju, Kak. Setuju. Oke, ya, hebat ya. Dimana emang yang C. From the text we know that blue whales are extremely rare. Oke. Lanjut lagi. 34. What is the main idea of the text? A. A. Semuanya setuju? A? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Ya, benar banget. Ini jawabannya A ya. What is the main idea of the text? Emang jawabannya nih, blue whales the biggest creature. Nah, ini kan emang kebetulan ya, dia tuh ada di kalimat pertama. Nah, cuman kalian mungkin buat teks lain bisa hati-hati juga. Kadang dia suka ada di paragraf pertama, kalimat terakhir gitu. Jadi kayak nggak selalu main idea tuh ada di kalimat pertama. Jadi lebih hati-hati aja gitu. Ini kebetulan emang ada di paragraf 1 ya, kalimat pertama. Oke. Ini ada yang ini mau dibaca nggak ya? Ini banyak banget loh. Ada yang mau baca nggak nih, guys? Mau baca? Apa? Saya mau baca. Iya, boleh banget. Once upon a time in Sundaland, there was a big beautiful kingdom named Pasir Batang. The king Tapa Agung has 7 daughters, of which he still didn't know to whom he should pass the kingdom to. Tapa Agung discussed it every time, but there is no conclusion for this problem. One of his daughters, Purbasari Ayuwangi, is different from all of her sisters. Her appearance was not as beautiful as her sister, but her heart was much more kind. She is smarter, and her intelligence can only complete by her first sister Purbararang. In the decision, Tapa Agung announced to Pasir Batang people, he will resign as the king of Pasir Batang kingdom. To all my beloved people, from this day I will quit from my position as the king of Pasir Batang kingdom, said Tapa Agung. Unexpectedly, people choose Purbasari Ayuwangi to be the queen. It made her 6 sisters jealous, particularly Purbararang. One night, Purbararang did her evil plan. She entered Purbasari's room and rubbed 3 sap all over her body while she was asleep. The next morning, Purbasari was shocked to see fur growing on her skin. Her skin became black like a monkey. At the time, the Pasir Batang people panicked and the kingdom guards stand by in their position. They didn't know who that black monkey is. Although Purbasari Ayuwangi tried to convince that she is not a monkey, nobody believed her. Chase that monkey away. I don't want to see that beast trample this castle. Purbararang said. Purbararang is clean. Purbararang commanded the guard
to exile Purbasari to the jungle. In the jungle, Purbasari met with a black monkey named Lutung Kasarong. He served Purbasari and tried to find some leaf to cure Purbasari. After that, leaf scrubbed to Purbasari body, and the second Purbasari become beautiful again. Their friendship becomes closer. One day, when Lutung Kasarong did his asceticism, suddenly in front of Purbasari there stands a beautiful castle kingdom. Name of the kingdom was Cupu Mandala Ayu. Lutung Kasarong and Purbasari moved from the jungle to that castle. Purbasari became the queen of that country. A lot of Pasir Batang people moved to Cupu Mandala Ayu. The people knows that the queen of this kingdom is Purbasari. Purbararang, as the queen of Pasir Batang, is so angry. She said that I must kill the queen. She tried to challenge Purbasari, but Lutung Kasarong knew her trick. Purbararang offered Purbasari to be the queen of Pasir Batang, but on a condition. Purbasari should have a groom. Lutung Kasarong offered himself to be Purbasari's groom. Purbasari accepted the offer. Then suddenly, thunderclap split the sky. The simple word which said by Purbasari changed God's curse. Lutung Kasarong turns into a handsome prince. He is Prince Kuriang. Finally, Purbasari and Prince Kuriang lead the Pasir Batang kingdom. All Pasir Batang people live in peace and prosperous. Oke, makasih udah bacain. Oke, langsung aja ya. Jadi ini tuh teks cerita rakyat ya. Nah, dia masuknya juga ke naratif teks karena dia menceritakan sebuah cerita. Dan contoh ciri-ciri lainnya tuh biasa dia suka ada ini tanda kutip ini kalimat langsung. Biasanya kalau naratif teks tuh kayak gitu. Oke, nomor 35. Why was Purbararang angry at the ruler of Cupu Mandala Ayu? Apa nih? Kenapa sih Purbararang tuh marah? Okay. A lot of people moved to Purbasari. Kak, a lot of people moved to Purbasari. A lot of people moved to Purbasari kingdom. Ya, benar. Jawabannya yang D. Ya. Benar ya. Ini kalau countryside war gak ada nih teksnya. Artifact juga nggak ada. Terus board of the country were never on friendly terms itu juga nggak tertulis karena dia si kerajaannya Cupu Mandala Ayu itu baru. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nomor 36, apa nih? What happened after Purbasari got exiled from her own kingdom? B. Jawabannya C. D. Oke. Beda-beda ya. Nih. A. Yang C. C nggak sih? Oke. Nah, ini sebenarnya jawabannya semuanya agak ini ya bikin bingung ya. Lutung Kasarong befriended and helped her, ini benar juga. She built her own kingdom, ada benarnya tapi kita simpan dulu. She decided to get revenge on her own sister. Ini salah ya guys, karena di teksnya nggak tertulis bahwa si Purbasari mau balas dendam. Nih, lihat deh, kan abis dia diusir dia temenan sama Lutung Kasarong. Terus Lutung Kasarong ini tiba-tiba dapat kerajaan gitu kan, dan dia nggak ada niatan sama sekali untuk balas dendam ke Purbararangnya gitu. Mungkin Purbararangnya yang mau. Gitu. Ini jadi yang C nggak mungkin ya, salah. Oke, she was chased down by the guards. Ini nggak ya, dia dikejar-kejar sama guards-nya itu saat masih di kerajaannya gitu. Jadi sebelum dia di-exile. Nah, jawabannya kan di antara A sama B nih. Di antara Lutung Kasarong befriended and helped her atau she built her own kingdom. Nah, biasanya kalau misalnya teks ini tuh yang terjadi secara langsung gitu loh, kayak setelah di-exile, apa yang terjadi, yang kayak kejadian paling dekat. Dan juga yang she built her own kingdom ini not entirely right, karena tertulis bahwa si yang ini nih, si Lutung Kasarong, after he did his asceticism, baru tiba-tiba tuh ada beautiful kingdom gitu di depannya. Jadi sebenarnya yang paling tepat adalah yang A gitu guys. Ini emang harus
hati-hati banget ya buat kayak soal-soal kayak gini. Oke. Nomor 37. What word has the closest meaning to exile? Apa nih guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Exit. Oke, ada yang jawab exit. Ada lagi yang punya penilaian? Castaway. Castaway. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau penilaian? Solitary. Oke. Oke, jadi jawabannya beda-beda semua ya. Tapi sebenarnya nih yang paling dekat dengan kata exile adalah banishment. Nggak ada yang milih yang C. Nah, kenapa? Exile tuh artinya apa sih? Exile itu artinya dia diusir dari kerajaan. Dia tuh diusir, dilarang buat kembali lagi. Nah kan si Purbasari itu diusir dari kerajaannya kan, dilarang buat kembali lagi. Kalau exit itu enggak ya, exit artinya dia keluar, dia enggak dilarang gitu kan. Sedangkan kalau castaway itu bisa juga castaway kayak dibuang gitu. Cuman mungkin kalau castaway bisa sini benar juga sih sebenarnya B. Cuman lebih cocok yang C sih, banishment gitu. Kalau solitary itu artinya dia sendiri. Kayak dia tuh cuman sendiri gitu loh, kayak dikucilkan gitu. Cuman untuk konteksnya yang paling dekat adalah ini sebenarnya jawabannya banishment. Kalau banishment artinya apa, Kak? Apa? Kalau banishment sendiri artinya apa? Banishment itu sama aja, dia diusir juga gitu. Dia diusir dari suatu tempat gitu, di banish. You cannot go here again gitu. Itu di banish. Samaan kata. Jatuhnya sinonimnya exile sama banishment tuh sama gitu. Kalau castaway itu mungkin konteksnya lebih luas lagi daripada diusir. Dia bisa aja dia hilang gitu, kayak tersasar ke suatu pulau, itu masih castaway juga gitu. Penggunaannya konteksnya lebih luas gitu. Tapi yang jadi paling dekat exile itu ke banishment. Gitu. Jadi itu banishment itu kayak pengasingan, Kak. Iya, pengasingan, benar. Gitu. Oke. Ada yang mau lagi nggak nih? Oke, lanjut kali ya. Nah, ini ada lagu, guys. Ada lirik lagu. Ini nggak mungkin aku suruh kalian nyanyi ya, jadi kalian coba baca dulu bentar liriknya. Atau kalau mau lihat di device-nya masing-masing, bisa dilihat liriknya dulu. Coba dipahamin artinya, dilihat gitu. When light gets dark, the sun goes over things, and it's become else to hide pages away. Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, kalian bisa lihat di device masing-masing lagi liriknya. Kita lanjut ke soalnya ini. Oke. 38. What is the message of this song? Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Don't trust bukan. You don't have to change yourself to please everyone. Oke, ada yang jawab B. Yang lain gimana nih? Setuju atau ada yang punya pendapat lain? Setuju, Kak. Setuju. Oke, ya benar banget ya jawabannya yang B. You have to change yourself to please everyone. Nah, ini bisa dilihat dari sini kan lirik-liriknya tuh kayak kenapa?
Oke. Lanjut lagi. Nomor 39. What is the meaning of the word deceive? Ada yang tahu ini artinya? To cause someone to believe in something that is not true. Oke. Nih, temennya jawab A. Ada yang setuju atau ada yang punya pendapat lain? Setuju sih. Oke, jadi emang benar ya. Deceive tuh artinya yang A benar. To cause someone to believe in something that is not true. Jadi bisa dibilang deceive itu sinonimnya lie, berbohong gitu. Jadi kayak membohongi seseorang, menipu seseorang. Deceive itu kayak gitu artinya. Gitu. Oke, nomor terakhir, nomor 40. What does the phrase my heart on my sleeve means? Nih, ada yang tahu nggak nih? Nih, phrase terkenal nih. Ini ada di lirik yang ini ya. Now here I stand with my heart on my sleeve. Gitu. Ada yang tahu nggak artinya? C. Aku D, Kak. Oke, ada yang C, ada yang B. C. C. Ya mungkin. Oke ya berarti. Nah, jadi sebenarnya phrase my heart on my sleeve itu, put my heart on my sleeve, mungkin kalau ditranslate secara literally itu artinya menaruh hati di lengan tangan, di lengan baju. Tapi sebenarnya kalau arti secara phrase-nya itu tuh maksudnya menunjukkan perasaan asli seseorang gitu. Jadi kayak nggak nutupin emosi kamu, nggak nutupin apa yang sedang kamu rasakan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu. Ini tuh sebenarnya frase ya kayak ungkapan lah. Dia nggak ditranslate secara literal yang B ini, yang putting a heart stitch to her sleeve gitu. Kalau hide salah karena dia mengumpat, sedangkan ini yang menunjukkan. Gitu guys. Oke, jadi ini udah 40 soal nih udah ngerjain. Keren kalian. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada mau dulu nih sebelum tutup. Udah mau jam 3 juga soalnya. Gramercy itu ada artinya atau hanya nama tempat aja? Oh, ini tuh nama tempat, guys. Ini tuh kan judul lagu ya. Itu nama tempat gitu. Gramercy Park. Taman Gramercy gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya yang di luar sini juga boleh kok. Oke, aku stop share ya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya soal atau nanya apa gitu, boleh sekalian upload di sini. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Sepertinya udah cukup, Kak. Ya udah, berarti kita tutup aja ya pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian buat pertemuan hari ini.